So, today we are going to learn about narrative text. So, you guys know about narrative text or not? Huh? Okay, so narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that has sense. Jadi, sederhananya, narrative text itu adalah teks imajinatif atau cerita yang benar-benar terjadi. Atau cerita yang terjadi di masa lampau. Nah, lalu apa saja genre dari narrative text? The first is fable. Nah, fable ini adalah story that tell about animals. So, fable adalah cerita tentang binatang. Ada yang tahu cerita tentang binatang itu apa saja? Kancelan buaya. Iya, betul sekali. Nah, yang kedua, genre yang kedua itu adalah myth. And myths, the genre about narrative text is story or myth that is told to have really happened. For example, jadi sahabat, myth itu adalah cerita atau mitos yang dianggap faktual. Contohnya adalah apa? Cicak bunyi itu betul. Nah, itu jadi kayak cerita. Genre of narrative text is a myth. So, myth is a story that told to have really happened. Jadi, sederhananya, myth adalah cerita atau mitos yang dianggap faktual atau benar-benar terjadi. Nah, contohnya itu seperti apa? The example says like when we are talking about something and it's true, so Ya, good. Nah, terus kita lanjut ke yang berikutnya. The genre of narrative text is legend. So, what is the legend? Legend is a folk tales that tell the story of the origins of place. Nah, jadi legend ini adalah cerita tentang asal-usul suatu tempat. Jadi di dalam narrative text itu ada genre tentang legend. Jadi legend ini menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Contohnya itu seperti Tuba Lake. Ada yang tahu Tuba Lake itu apa? Danau Toba. Ya, good. Nah, the next genre is folk tales. So, what is the folk tales? Folk tales is a story that are told from generation to generation so that they become a community tradition. Nah, jadi di dalam folk tales ini, sederhananya dari folk tales ini adalah cerita tentang atau cerita rakyat, di mana cerita itu diceritakan secara turun-temurun dan dijadikan suatu cerita legenda. Contohnya itu seperti atau kita makan. Iya, ada lagi yang tahu? Di Kampung Desa ini sekitar dari Sena. Sampai bertingkatkan tangan dengan Santi. Ya, terus genre yang berikutnya itu adalah fairy tales.
Sampel. Belum lanjut. Iya. Baik sekali. Nah, ini sederhananya. Jadi siapa yang bisa baca tentang legend or voltage? Maksudnya ini kan voltage ini ceritanya tentang apa? Terus legenda ini ceritanya tentang apa? Atau fairy tales, love story? Nah, itu kalau kalian sih tahu itu menjadi salah satu tugas untuk kalian. Besok kuku lalu periksa, oke? Oke, Bu. Nah, the next session we are going to teaching with Miss Fer. Yang berikut adalah purpose of narrative text. Tujuan naratif teks terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, to entertain the readers. And then yang kedua, to teach moral value. Dan yang ketiga, to change social opinion. Jadi yang pertama itu to entertain the readers, untuk menghibur para pembaca. Dan yang kedua, to teach moral value, itu untuk mengajarkan nilai moral. Dan yang ketiga, to change social opinion, itu untuk mengubah pendapat sosial. Okay, and then it will be continued by Miss Vera. In narrative text, there is also something called generic structure. So let's see what one by one. The first evaluation. And you know evaluation in narrative text? So, in narrative text is that stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Jadi, dalam teks naratif, evaluasi mengacu pada bagian cerita yang memberikan penilaian terhadap peristiwa, karakter atau situasi yang diceritakan dalam cerita tersebut. Penilaian ini berupa opini, komentar atau refleksi dari penulis atau narator maupun dari karakter dari cerita lainnya. So, the next is coda. What is mean by coda? You know? Coda says like pesan moral. Yeah, that's right. So, coda is change of the character of lesson or value of the story. Jadi dalam teks naratif ini, coda mengacu pada bagian cerita yang memberikan informasi tambahan, yang memberikan perubahan yang dialami oleh tokoh, pelajaran yang dapat dipetik dari cerita atau nilai-nilai yang disampaikan, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian, pesan moral dari cerita tersebut. Nah, the last is reorientation. What is mean by reorientation? Okay, so the reorientation is the ending of the story. Artinya
additional information about the character, plot, setting, or themes of the story. It's not always present in every narrative text, but when it is, it typically serves to bring the story of the plot and leave a lasting impression on the reader. So, we move to example by narrative text. Yes, look for your handphone because I sent example of narrative text to your hand group. Please find out of generic structure, and then you guys present our example narrative text in front of the class. So start you guys for Yes, Miss. okay. Please. Kita kan, Miss? Okay, Miss. Okay, thank you, Miss, for the opportunity given to me. So now I will present our assignment about narrative text. So the general structure from the story that is sent in the group. So evaluation start from the sentence once a fisherman until about it, and the coda start from they were happy until bringing his promise, and the reorientation start from then they begin. Just Miss, thank you. Okay, thank you. Okay, guys. In our material of narrative text, are you understand for the learn material today? Yes, Miss. So, Miss Kat. Yeah. Okay, guys. What did you know about narrative text? Okay. Start from definition of narrative text, genre of narrative text, generic structure. Okay, guys. From the material today about narrative text, Miss invite someone to give conclusion by the material today. Kita, Miss. Okay.